السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا فيديو جديد وعندنا درس جديد اللي هو دوبل ديستريبيتيفيتي. الوغ دوبل ديستريبيتيفيتي قبل ما نخدموا هاد الدرس هذا غادي نذكركم باش سامبل ديستريبيتيفيتي اللي était sous forme de A B plus C. الوغ شفنا هاد l'expression في الفيديوهات اللي قبل اللي هي كنسميوها سامبل ديستريبيتيفيتي او بيان ديفلوبمون سامبل او بيان ديستريبيتيفيتي سامبل، سا ديبون. الوغ ايغال اشنو درنا هنا؟ الا بقيتو عاقلين، حيت الا ما درناش مراجعه للسامبل ديستريبيتيفيتي ما نعرفوش دوبل ديستريبيتيفيتي، وإلا ما كناش فاهمين الدرس ديال سامبل ديستريبيتيفيتي ما غنفهموش الدرس ديال دوبل ديستريبيتيفيتي. داكشي علاش كنقول لكم رجعوا الفيديو اللي فيه الدرس ديال سامبل ديستريبيتيفيتي. الوغ شنو كنديرو؟ كنديرو on a distribué A sur B et on a distribué A sur C. Est-ce que c'est clair? Hein? Je vais changer la couleur. A distribue A sur B et A sur C. Alors aujourd'hui, on a une différence expression. Il y a A plus B facteur de C plus D. Voilà. A plus B facteur de C plus D. Alors هنا اشنو درنا؟ هنا كان عندنا فاكتور كومان واحد، هنا عندنا جوج دو تيرم. الوغ شنو كنديرو؟ ركزوا مزيان. غادي نديرو on va distribuer A sur CD, sur C plus D. On va distribuer A sur C plus D. Et on va distribuer B sur C plus D. Alors, A sur C plus D et B sur C plus D. Alors, كيفاش غتولي عندنا l'expression؟ غتولي عندنا A facteur de C plus D, A fois C plus D, plus B facteur C plus D. Est-ce que c'est clair? حتى لهنا كلشي واضح، كلشي سهل. الوغ هنا شنو ولا عندنا؟ ولات عندنا سامبل ديستريبيتيفيتي بلس سامبل ديستريبيتيفيتي، ولاو عندنا جوج ديال لي زيكزارسيس. اكزارسيس قالوا لنا فيه A plus A facteur de C plus D et plus un autre exercice B facteur C plus D. Simple distributivité plus simple distributivité. Alors, اشنو غنديرو هنا؟ داكشي اللي درنا في simple distributivité. On va distribuer A sur C et A sur D. Et on va distribuer B sur C et B sur D. Alors, هنا il est distribué هذه في simple distributivité. شنو كنديرو A fois B، عندنا بلس هنا وعندنا بلس هنا. alors plus fois plus عطينا plus
fois plus A fois B, AB. Plus fois plus A fois C, AC. Égal AB fois AC. Vous voyez? AB plus AC. Là aussi, on va faire quoi? On va faire comme simple distributivité. Alors, A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Est-ce que c'est clair? C'est facile. Double distributivité, كيقولوا عندنا simple distributivité plus simple distributivité. Alors, simple distributivité, on va distribuer A sur C plus A sur D. Et B sur C plus B sur D. Et voilà l'équation. Égale. Est-ce que c'est clair? Alors, appliquons donc cette formule à nos deux expressions, alors, ou bien deux exemples. Alors, A, ou bien 2x plus 3 facteur A. 3 à 5 plus 3x. Alors, on a cette expression est sous forme de double distributivité. Alors, شنو هو المطلوب منا دابا من هادشي كله؟ هو développer ce produit en une somme. هذا هو المطلوب منا، هو نرجعوا هذا البرودوي somme. كيفاش غنرجعوا هذا البرودوي somme؟ on va le développer. Comment ça? 2x, on va distribuer 2x sur 5 plus 3x et plus 3 sur 5 plus 3x plus 3 sur 5 plus 3x. Alors, 2x facteur 5 plus 3, x, plus 3 facteur 5 plus 3x. Est-ce que c'est clair? Alors, égal A. A égale. Alors, 2x facteur 5 plus 3x plus 3 facteur 5 plus 3x. Hein, c'est facile. D'abord, on va distribuer 2 sur 5 et 2 sur 3 x et 3 sur 5, 3 sur 3x. Voilà. Simple distributivité plus simple distributivité. بحال عندنا deux exercices، هذا بوحدو وهذا بوحدو. حيدوا هذا غتبقى عندنا إلا ما كاينش هذا وقلت لكم خرجوا لي هذا الكور راه شفناه ديال سامبل ديستريبيتيفيتي، هذا ولا القضيه ساهله، وهذا الكور راه دوزناه وفصلنا فيه ديال سامبل ديستريبيتيفيتي او بيان ديفلوبمون سامبل. الوغ اشنو غادي نديرو؟ 2x fois 5 2x fois 5 plus
2x fois 3x, hein, plus 3, pardon, fois 5, plus 3 fois 3x. Alors, d'abord, je vais un facteur commun. 2x fois 5 plus 2x fois 3x. Un facteur commun. 3 fois 5 plus 3 fois 3x. C'est clair et facile. Alors, d'abord, on va simplifier. On va simplifier cette expression. Alors, 2x, alors 2 fois 5 égale 10. X fois 1 égale x. Plus 2 fois 3 égale 6. X fois x égale x au carré. Plus 5 fois, alors 3 fois 5 égale 15. Plus 3 fois 3 égale 9. 1 fois x égale x. Est-ce que c'est clair? Hein? Alors, et voilà. C'est la partie finale. C'est réduire. On va réduire. Alors, on a la famille x au carré, on a la famille x et on a la famille nombre. Alors, la famille x au carré, on n'a que le 6 au carré. 6x au carré. Plus 10x plus 9x égale 19x plus 15. Est-ce que c'est clair? Hein? Double distributivité, quand on simple distributivité plus simple distributivité. Simple distributivité, هذه ما كايناش. هذه ما كايناش. ها هما اللي عندنا. كنشدو بحال كيف درنا في الدرس ديال simple distributivité. On a distribué 2x sur 5 et 2x sur 3x. Et on a distribué 3 sur 5 et 3 sur 3x. Et voilà, on a simplifié et la partie finale, réduire. Est-ce que c'est clair? Autre exemple. Alors, on a l'addition. D'abord, on a la soustraction. Attention les signes. Hein? Alors, elle a 4x moins 6 ou bien moins 4x moins 6 fois 3 plus 2x. A égale. Là, عندكم لكن هاد لي سين x fois moins fois x, x fois plus fois x fois x. Alors هادوك شكون تكونوا فهمتوهم لأن سهل هادشي. Alors moins إذا شنو غادي نديرو هنا؟ عندنا هنا double distributivité. Alors comment on peut transformer ce produit en une somme? Alors كيفاش تولي هذا البرودوي هذا يولي عندنا somme. إذن اش غادي نديرو؟ moins 4x. هذا العدد سميتو moins 4x حيت العدد بالعلامة اللي قبل منه. العلامة اللي قبل منه حتى هي معاه. كنقولوا هذا 5 أو بلس 5 وهذه ما يمكنش نقولوا لها 3 نو هذه موان 3. كوم هنا عندنا موان 4 5. الوغ موان 4 5 multiplié par 3 plus 2x. Alors moins 4
moins 4x facteur 3 plus 2x plus moins 6 facteur 3 plus 2x. Est-ce que c'est clair? Moins 4x facteur هذه وهذه ضربناها في هنا عندنا moins 6 fois 3 plus 2x هنا عندنا moins 4 fois 3 plus x. Alors égal moins 4x fois 3. Simple distributivité, simple distributivité. Hein? Alors, simple distributivité, je nous dire moins 4x fois 3. Alors, moins 4x fois 3. Hein? عندنا plus, عندنا moins. أولا غنديرو plus, hein? Moins 4x plus 2x plus moins 4x plus 2x. علاش درنا plus moins؟ علاش ما درناش ديريكت moins؟ علاش؟ لأن لا ديفينيسيون شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا développer un produit c'est le transformer en une somme. Alors توليسين اشنو خصهم يكونوا؟ خصهم يكونوا اديسيون ما يكونوش سوستراكسيون، يكونوا زائد. الوغ ندير زائد ونشوف اشنو عندي هاد لو نومبر اللي غنوزعو على هاد لي تيرم هادو. اذا عندي هنا اشنو؟ موان 4. الوغ بلوس موان 4 بلوس في الاول ما كداش. الوغ موان 4 اكس فوا 3 plus moins 3, moins 4x fois plus 2x, fois 2x, plus moins 6 fois 3, plus moins 6 fois 2x. Hein? Est-ce que c'est clair? C'est facile. On a distribué les nombres sur les termes qui sont entre parenthèses. هادشي درنا، ما درنا حتى شي حاجة. هذا ضربنا في هذا وهذا ضربنا في هذا. عاوتاني هذا ضربنا في هذا وزدنا عليه هذا ضربنا في هذا. C'est facile. زائد زائد زائد. Alors égal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier cette expression. Moins 4x fois 3, moins fois plus. Parce que A égale à plus A. A égale plus A fois 1. Plus A fois 1. Pourquoi plus A fois 1? Plus حيت أي نومبر ما قداموش سوستراكسيون فهو بلس. أي نومبر كيف ما بغى يكون نوعه ما كايناش قدامه ناقص فهو موجب. alors puisque ما عندناش قدامه زائد فهو موجب. إذا 5 موجب بوزيتيف. alors égal plus 5. Le 5 positif. Alors positif. Et pourquoi? علاش درنا هنا fois 1 parce que 1 neutre. Mais parmi les propriétés de la multiplication, 1 neutre. يعني 5 égale 5 fois 1. 6 égale 6 fois 1. Alors 1 ما عنده حتى شي دور neutre. بحال كنديرو 6 égale 6. Alors c'est pour ça que j'ai fait 1
A égale plus A fois 1. ركزوا مزيان في هذه القضيه هذه لان غادي نفعكم بزاف هذه سورتو في هذا الشيء ديال الديفلوبمون باش ما تغلطوش في لي سين. نعاودو مثلا 7 égale 7, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que 7 égale plus 7? Ça change rien. Alors 7 égale plus 7. Alors est-ce que 7 égale plus 7 fois 1? Ça change rien. 7 égale plus 7 fois 1. Mais حنا ما كنكتبوهاش غير انت خصك تعرف هذه في دماغك بان هذا الشيء راه كاين في الرياضيات. حنا كنحيدو هذا، كنحيدو واحد لانه نوتر في الملتيبليكاسيون، وكنحيدو البليس لان اي عدد ما تيكونش قدامه لا سوستراكسيون فهو بوزيتيف، يعني بلا ما نديرو راه هو معروف بوزيتيف، يعني بحال درتيه بحال ما درتيش، الوغ سي ميو ما نديروش. ولكن عندك في الدماغ ديالك بان راه كاين هنا بلس، ديما كتكون بلس الا كانت سوستراكسيون، الا كانت سوستراكسيون الا كانت ناقص. هنا ما نقدروش نديرو كتساوي زائد، لا كتساوي ناقص. فهمنا؟ Alors, j'espère. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier. Alors, moins fois plus 3 fois 1. Plus 3 fois 1. Hein? On a plus 2 fois 1. Cool. Alors, moins fois plus égale moins. شتي علاش دابا علاش نفعتنا هاد البليس هادي باش نعرفوا بان هنا راه كاينه بليس وهنا كاينه موان. Moins la soustraction multipliée par l'addition égale la soustraction. Soustraction. Alors 4 fois 3 égale 12. X fois 1 égale X. Plus moins fois plus égale moins. 4 fois 2 égale 8. X fois X égale X au carré. Est-ce que c'est clair? Plus moins fois plus égale moins. 6 fois 3 égale 18. C'est bien? Plus moins fois plus égale moins. 6 fois 2 égale 12. 1 fois x égale à x. Alors, et maintenant, la partie finale, on va réduire. Alors, ملي كنبغيو نديرو نريديو واش كنديرو هنا عندنا لي فاميلي، عندنا فاميلي x au carré, famille x et famille nombre. Alors famille x au carré égale à moins 8 au carré. Moins plus moins, كتعطينا moins. ماشي fois. حيت كاين فرق ما بين moins multiplié par moins et moins plus moins. Moins multiplié par moins كتعطينا plus. Et moins plus moins كتعطينا moins. عندكم ناقص في ناقص كتعطينا زائد، لكن ناقص زائد ناقص كتعطينا ناقص، حيت ناقص 5 ناقص 3 شحال كتساوي؟ هي ناقص 8 ماشي هي زائد 8. علاش؟ لأن ناقص 5 زائد ناقص 3 نقصنا 5 وزدنا نقصنا 3 هي نقصنا 8. فهمتوا هذه القضية؟ عطيتك 10 ديال الأقلام 10 ستيلو، قلت لك عطيني 5 شحال بقات؟ غتبقى 5.
وانا نقول لك عاوتاني اعطيني 3 شحال غتبقى؟ غتبقى 2. اذا 8 ناقص 10 ناقص 8 تساوي 2. اسكو سي كلير؟ الوغ اتونسيون عندكم تغلطوا في هذه المسائل. هي ناقص 24 اكس plus ou bien moins 18. Est-ce que c'est clair? Je crois que ces 2 exemples كافيين باش تكونوا فهمتوا double distributivité. Alors كان عندنا هنا produit ولا une somme. Alors كنتمنى يكون الدرس عجبكم ويكون مفهوم. الا كانت شي حاجه مرحبا كتبوها لتحت في التعليق، شي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه ما بانتش لكم مستعد ان شاء الله نعاودوا الكور، ما عنديش مشكل. غير المهم هو انكم نتوما تفهموا. ان شاء الله تعالى غادي يكونوا دي زيكزيرسيس اخرين وغادي يكونوا دي فيديو اخرين. خليكم معنا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.